शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমস আপনাদের স্বাগত। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই আজকের হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। দুর্গাপুরের একটি প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নিয়ে তদন্ত শুরু করল সিবিআই। হাসপাতালের 4 জন পার্টনার এবং হাসপাতালে তাদের ইনভেস্টমেন্ট সংক্রান্ত নানান তথ্য খতিয়ে দেখা শুরু করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী ওই দল। রানীগঞ্জের আনন্দলোক হাসপাতালে এক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা। মৃতের পরিজনরা চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলে ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হয়। মৃত রোগী রানীগঞ্জের বল্লভপুরের বাসিন্দা, পেশায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বলে জানা গিয়েছে। দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেড কারখানার ভিতরে জমায়েত হওয়া প্রায় 30 জনের দুষ্কৃতী দলের সঙ্গে কারখানার নিরাপত্তারক্ষীদের ধস্তাধস্তি। একজনকে ধরা গেলেও বাকিরা অধরা। ধৃতকে তুলে দেওয়া হয়েছে পুলিশের হাতে। অবৈধ কয়লা কাণ্ডে এবার আংশিক জয় পেল সিবিআই। রেলের জায়গার বাইরে সিবিআই কে তল্লাশি করতে হলে নিতে হবে রাজ্যের অনুমতি। যদিও সেই অনুমতি দানে রাজ্যে কোনো বাধা নেই, বুধবার এমনটাই জানান হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য। ধসের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো বিসিএল এর উল্টি পড়াকর এলাকায়। বিসিএল এর মুখ্য কার্যালয়ের সামনে মুসলিম পাড়া এলাকায় একটি বাড়ি সম্পূর্ণরূপে ধসে যায়। কর্তৃপক্ষ একবারের জন্য ঘটনাস্থলে আসেনি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। আসানসোল পুর নিগমের তরফে ক্লিন আসানসোল উইক চালু করা হলো। ক্লিন আসানসোল উইক কর্মসূচি নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করলেন প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, কমিশনার নিতিন সিংহানিয়া। দুর্গাপুরে চায় পে চর্চায় যোগ দিয়ে একের পর এক ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে তোপ দাগলেন বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়। আসানসোল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে সিবিআই তদন্ত নিয়েও রাজ্যকে কটাক্ষ রাজু ব্যানার্জি। আসানসোলে বিশ্ব ক্যান্সার দিবস উপলক্ষে মারোয়ারি যুব মঞ্চ এবং মারোয়ারি মহিলা সম্মেলন আসানসোল শাখার তরফে যৌথভাবে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত করল। শিবিরে 25 ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়। জামুরিয়ার লাইকাপুর গ্রামে দীর্ঘ পাকা রাস্তার উদ্বোধন করলেন প্রশাসক বোর্ডের সদস্য অভিজিৎ ঘটক। রাস্তা নির্মাণের জন্য 43 লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছে জেলা পরিষদ। জামুরিয়ার বোরিংডাঙ্গা শ্মশানে নবনির্মিত তারা মায়ের মন্দিরের উদ্বোধন করলেন পুর প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হলো কম্বল। दुर्गापुर के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अस्पताल को लेकर सीबीआई ने शुरू की जांच। अस्पताल के 4 पार्टनर और अस्पताल में किए गए इन्वेस्टमेंट से जुड़े तथ्य को खंगाल रही है सीबीआई।
दुर्गापुर के उक्त चर्चित अस्पताल को लेकर सीबीआई जांच शुरू होने से कोलकाता तक मची हलचल। अवैध कोयला एवं पशु तस्करी कांड की जांच कर रही सीबीआई की नजर अब दुर्गापुर के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पर है। इस अस्पताल में किन किन लोगों ने रुपए निवेश किए हैं और कौन कौन लोग पार्टनर हैं, सीबीआई इसकी छानबीन में जुटी है। शुरुआती जांच में उक्त प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में निवेश करने वाले 4 पार्टनरों के बारे में सीबीआई को पता चला है, लेकिन इन चारों में से एक पार्टनर ऐसा है जिनका नाम भले ही कागजों में है, लेकिन उसके अस्तित्व को लेकर सीबीआई को शक हो रहा है। अब सीबीआई ने उस शख्स के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश तेज कर दी है। वहीं दूसरी तरफ दुर्गापुर के उक्त चर्चित अस्पताल को लेकर सीबीआई द्वारा जांच शुरू किए जाने की खबर को लेकर दुर्गापुर से लेकर कोलकाता तक हलचल तेज हो गई है। साथ ही सीबीआई की इस कार्रवाई को लेकर कई तरह की चर्चा हो रही है। सूत्रों का कहना है कि अवैध कोयला एवं मवेशी तस्करी कांड की जांच के दौरान ही सीबीआई के हाथ कई अहम जानकारियां लगी हैं और सीबीआई को शुरुआती जानकारी मिली है कि अवैध कोयला एवं मवेशी तस्करी से अर्जित किए गए रुपयों को विभिन्न माध्यमों से निवेश किया गया है। दुर्गापुर के उक्त प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में किन माध्यमों से रुपए निवेश किए गए हैं एवं निवेश करने वाले लोगों की पृष्ठभूमि क्या है, सीबीआई अब इसका पूरा ब्यौरा खंगालने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज आनंद लोक अस्पताल में एक मरीज की मौत को लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। परिजनों ने गलत इलाज एवं अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से मरीज की मौत होने का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग पर प्रदर्शन किया। मृतक की पहचान बल्लभपुर बांसतला के निवासी होम्योपैथी डॉक्टर आशीष घोष के रूप में हुई है। मामला शांत होने के बाद अब आनंद लोक अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारी और डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग पर सभी परिसेवा बंद की और कहा, जब तक हमारी सुरक्षा से जुड़े समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक अस्पताल में नहीं लिए जाएंगे इलाज के लिए कोई नया पेशेंट। रानीगंज के आनंद लोक अस्पताल में एक मरीज की मौत को लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। बृहस्पतिवार सुबह मरीज की मौत की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में उसके परिजन एवं करीबी लोग अस्पताल में पहुंच गए एवं मृतक के सबके साथ मुआवजे की मांग पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसे लेकर अस्पताल में उत्तेजनापूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। सूचना मिलते ही आमराशोता फाड़ी के प्रभारी सोमेन बैनर्जी दल बल के साथ अस्पताल में पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। मृतक की पहचान 57 वर्षीय डॉक्टर आशीष घोष के रूप में हुई है और वो रानीगंज थाना क्षेत्र के बल्लभपुर ग्राम के बांसतला इलाके के निवासी थे। पेशे से होम्योपैथी डॉक्टर आशीष घोष को गत 1 फरवरी को सीने में दर्द की शिकायत के बाद आनंद लोक अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टर ने आशीष घोष की जांच करने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करने का परामर्श दिया था। अस्पताल में उसे 2 दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। परिजनों का आरोप है कि बुधवार रात तक मरीज की हालत ठीक थी, लेकिन बृहस्पतिवार सुबह अचानक उन्हें फोन पर बताया गया कि मरीज की हालत काफी खराब हो गई है। जैसे ही वे अस्पताल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि मरीज की मौत हो चुकी है। मौत का कारण पूछने पर अस्पताल की तरफ से उन्हें बताया गया कि बाथरूम में गिर जाने की वजह से मरीज को ब्रेन हेमरेज हुआ और फिर उसकी मौत हो गई। परिजनों ने मरीज का गलत इलाज किए जाने एवं प्रबंधन की लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की। हॉस्पिटले बल्लभपुर ग्रामेर रानीगंज बल्लभपुर ग्रामेर डॉक्टर आशीष घोष उनी एकजन होमियोपैथी डाक्तार छिलेन। 1 तारीख सन्ध्याबेलाय ओनार एकटा माने हार्टे एकटा व्यथा ओठे बुके। एर आगे कोनो अटैक बा कोनो किछु प्रॉब्लेम छिलो ना। आमरा डॉक्टर कौशिक सुरेर आंडारे सकाले देखिए निये गेছিলাম এবং বিকেলে আমরা অ্যাডমিট করি। অ্যাডমিট করার পর যেটা হয় ডাক্তারবাবু চেকটা করে বলেন যে বিশেষ কিছু হয়নি, আমরা 2 দিন রাখবো এবং চেক করে তারপর পেশেন্টটাকে ছাড়বো। সেই অনুযায়ী 2 দিন ওরা অবজারভেশনে রেখেছিলেন এবং তারপরে আজ
সকালে কালকের দিন পেশেন্ট ঠিক ছিল, রাত্রি 9টা পর্যন্ত পেশেন্ট ঠিক ছিল। আমাদের সবার সাথে কথা বলেছে, উঠে দাঁড়িয়েছে, গল্প করেছে, ডিনার করেছে, সব কিছু খাবার খেয়েছে, পেশেন্টের কোনো সমস্যা ছিল না। এইবার রাত ভোরবেলা ডাক্তারবাবু স্টাফ থেকে আমাকে ফোন করে ডাকে যে আপনারা হসপিটালে আসুন, আপনার পেশেন্টের কন্ডিশন খারাপ। আমরা এসে দেখি, তখন ডাক্তারবাবু নিজে বলেন যে আপনার পেশেন্টের ব্রেন হ্যামারেজ হয়ে গেছে, অ্যাটাক হয়ে গেছে। কী করে হলো? ডাক্তারবাবু তখন বলেন যে বাথরুমে পড়ে গেছে। আমাদের দাবি, বাথরুমে একটা কার্ডিওর পেশেন্ট যে প্যাথ ল্যাবে ভর্তি আছে, যার কাছে অনেকগুলো নার্স এবং অনেক স্টাফ থাকার পরও লোকটার সাথে বাথরুমে নার্স গেল না কেন, বা বাথরুমে স্টাফরা গেল না কেন, আমাদেরকে কেন থাকতে দেওয়া হলো না? আর ডাক্তারবাবু নিশ্চয়ই এটাকে কোনো না কোনো রং ট্রিটমেंट বা ম্যানেজমেন্টের গাফিলতির জন্য আমার জায়গা আজকে মারা গেলেন। बहरहाल मरीज के परिजनों के हंगामे एवं प्रदर्शन की वजह से अस्पताल में काफी देर तक तनावपूर्ण हालात बने रहे। पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही के आरोपों से इनकार किया है। इधर अस्पताल में हुए हंगामे के बाद अस्पताल के डॉक्टरों से लेकर नर्स समेत तमाम स्टाफ एकजुट हो गए एवं सुरक्षा की मांग पर कामकाज बंद कर दिया। अस्पताल कर्मियों ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक उन्हें पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती है, तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे। आनंद लोक अस्पताल के मैनेजर विश्वजीत माइती ने कहा कि मरीज की मौत के बाद परिजनों द्वारा किए गए हंगामे की वजह से अस्पताल के स्टाफ खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में उनके लिए काम कर पाना मुश्किल है। अस्पताल की इमरजेंसी को सिर्फ चालू रखा गया है और फिलहाल नए मरीजों की भर्ती रोक दी गई है। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলতে স্টাফেরা বলছে আমরা নিরাপত্তার অভাবে ভুগছি, পেশেন্ট কী করছে আমরা নেব, পেশেন্ট তো এমার্জেন্সি আসবে এবং এটা তো এমার্জেন্সি পরিষেবা, আর সেক্ষেত্রে আমরা পেশেন্ট নেব। এদিকে পেশেন্ট পার্টি আমাদের ওপর বারংবার হামলা করে যাচ্ছে। আচ্ছা, পেশেন্ট পার্টি মালিকের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন, তিনি ফোনটা ধরছেন না বলে পেশেন্ট পার্টি আরও আমাদের উপর চড়াও হচ্ছে। তো সেই ক্ষেত্রে থানা থেকেও যেটা বললেন আর সব স্টাফেরও এটাই সিদ্ধান্ত, ইমার্জেন্সি পরিষেবাটা আমরা সব কিছু চালু করছি, আপাতত নতুন পেশেন্টটা ভর্তি করছি না। आनंद लोक अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर चंदन चैटर्जी ने कहा कि वे इस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर काम नहीं कर सकते हैं। उन्हें सुरक्षा मिलेगी तभी काम करेंगे। তার উপর যে আমাদের এটা যে মার খেতে হবে আমাদের সবার কাছে, পেশেন্টের মৃত্যু দুঃখজনক, অবাক লাগছে পশ্চিমবঙ্গে এরকম অবস্থা আমরা মেনে নিতে পারছি না। এরকম এটাই হচ্ছে মেন কথা। সব জায়গায় যদি এটা ট্র্যাডিশনে এসে প্রশাসন ব্যবস্থা না নেয় আমাদের এখানে, আমরা কাজ করবো না। প্রশাসনকে আগে নিরাপত্তা আশ্বাস দিতে হবে, তবে আমাদের স্টাফের সঙ্গে মিটিং বসে কাজ করতে। যতদিন না প্রশাসন এসে আমাদের নিরাপত্তা দেবে ততদিন আমরা কাজ করবো না হসপিটালে। वही हंगामे के बाद एक तरफ जहां मृत मरीज के शव को लेकर उसके परिजन घर चले गए, वही अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सों समेत अन्य स्टाफ के कामकाज बंद करने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई। खास तौर पर डायलिसिस के लिए आने वाले मरीजों के सामने मुश्किल की स्थिति उत्पन्न हो गई। रानीगंज से संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम। दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड अर्थात डीपीएल में चोरी के इरादे से 25 से ज्यादा चोरों के दल ने धावा बोला, जहां चोरों और डीपीएल के सिक्योरिटी गार्डों के बीच जोरदार झड़प हो गई। सिक्योरिटी गार्डों की तत्परता से एक चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि बाकी चोर उल्टे पांव भाग खड़े हुए। दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड अर्थात डीपीएल में चोरी करने के इरादे से लगभग 25 से 30 की संख्या में चोरों ने अचानक धावा बोल दिया। इस दौरान डीपीएल की सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी गार्डों के साथ चोरों की झड़प हो गई। सिक्योरिटी गार्डों के कड़े विरोध की वजह से चोरों का दल भाग खड़ा हुआ। हालांकि सिक्योरिटी गार्डों की तत्परता से इनमें से एक चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बुधवार की देर रात चोरों ने डीपीएल के 7 नंबर गेट के पास से भीतर घुसने का प्रयास किया, लेकिन डीपीएल में तैनात सिक्योरिटी गार्डों को इसकी भनक लग गई। फिर क्या था, सिक्योरिटी गार्डों ने साहस का परिचय देते हुए चोरों को रोकने का प्रयास किया और उसी समय सिक्योरिटी गार्ड एवं चोरों के बीच भिड़ंत हो गई। राहत की बात यह रही कि इस झड़प में कोई हताहत नहीं हुआ। सिक्योरिटी गार्ड द्वारा बाधा दिए जाने
पर चोरों को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और वे उल्टे पांव भाग खड़े हुए। भागते समय सिक्योरिटी गार्डों ने एक चोर को दबोच लिया। डीपीएल की पीआरओ स्वागता मित्र ने कहा कि चोरी के इरादे से ही चोरों का दल डीपीएल के भीतर प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था, परंतु सिक्योरिटी गार्डों की तत्परता से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। पूरी घटना को लेकर कोकोवेन थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। হ্যাঁ, ব্যাপারটা সত্যি। কালকে রাত 11টা সাড়ে 11টা নাগাদ ওই ডাকাতি মানে যেটা চোরের দল ঢুকেছিল, 25-30 জনের মতো একটা দল ঢুকেছিল। তো আমাদের সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট ওদের সঙ্গে ওদের একটু দেখতে পেয়েছে, মানে ওদের সঙ্গে একটু ধস্তাধস্তি এ সমস্ত হয়েছে। বাকি অনেকেই সবাই প্রায় একজনকে আমরা ধরতে পেরেছি এবং তাকে আমরা পুলিশে হ্যান্ড ওভার করে দিয়েছি। কোথায় দেখতে পেয়েছিলেন? ওটা ওই 7 নম্বর গেটের ওইখান দিয়ে ওরা ঢোকার চেষ্টা করেছিল। কোনো অস্ত্র বা কিছু ছিল? না, সেরকম কিছু অস্ত্র মানে ওরা ওদের যেমন নিয়েছে ওই সেরকম কিছু মানে উল্লেখযোগ্য কিছু সেরকম অস্ত্র নেই, মানে ওই ধস্তাধস্তি টাইপের হয়েছে আর কি, ছোটখাটো যেগুলো। না, আমাদের কেউ কিছু হয়নি। পুলিশকে আমরা জানিয়েছি, ওই যাকে ধরেছি তাকে পুলিশে হ্যান্ড ওভারও করে দেওয়া হয়েছে। মোটামুটি রাত 12টা নাগাদ আমাদের এই অপারেশনটা হয়েছে আর কি। दुर्गापुर से साधन रुज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। অবৈধ কয়লা কাণ্ডে অভিযুক্ত লালার মামলা এবার আংশিক জয় পেল সিবিআই। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য জানান, রেলের জায়গার বাইরে সিবিআই কে তল্লাশি করতে হলে রাজ্যের অনুমতি নিতে হবে, যদিও সেই অনুমতি দানে রাজ্যের কোনো বাধা নেই। কয়লা দুর্নীতিতে অভিযুক্ত লালার মামলায় সিবিআই বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে আংশিক জয় পেল। বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্যের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যের রেল এলাকায় সিবিআই তদন্তে কোনো সমস্যা নেই। ওই এলাকায় বাইরে থাকা কোনো সাক্ষীকে সমন পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা যেতে পারে। তার বাইরে কোনো তল্লাশি অভিযান ইত্যাদি চালানোর জন্য রাজ্যের অনুমতি নেওয়ার স্বাধীনতা সিবিআই রয়েছে। সেই অনুমতি দানে রাজ্যেরও কোনো বাধা নেই। তবে তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তদের সমন পাঠিয়ে তলব এবং জেরা করার অনুমতি সিবিআইকে দিয়েছে হাইকোর্ট। এই মামলাটি দায়ের করেছিলেন কয়লা পাচারের মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত অনু মাঝি ওরফে লালা। অনেকেই মনে করছেন এর ফলে কয়লা বা গরু পাচারে অভিযুক্তদের বাড়ি অফিসে হানা দিতে সমস্যা হবে সিবিআই এর। শুধু সমন পাঠানোর পরে অভিযুক্তরা হাজিরা না দিলে আদালত থেকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করাতে পারবে। হাইকোর্টের রায়ে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, কয়লা পাচারের মামলায় এফআইআর আইনসঙ্গত, সেখানে আদালত হস্তক্ষেপ করবে না। একই সঙ্গে আদালতের পর্যবেক্ষক পশ্চিমবঙ্গের রেলের এলাকায় তদন্ত করতে পারবে, কিন্তু একই মামলায় রেলের এলাকায় বাইরে তদন্ত করতে পারবে না। এটি সিবিআই এর কাছে বাস্তবিক সমস্যা। তবে যেহেতু সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তাই এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য। এমনকি রেল এলাকায় কোনো বেআইনি কাজ হলে তার তদন্ত করার এখতিয়ার রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্সের, সিবিআই তাও করতে পারবে না। তাই কয়লা কাণ্ডে আদালতে একটু হলেও হোঁচট খেল সিবিআই। লালার মামলায় আংশিক জয় পেল সিবিআই, এমনটাই বলা যেতে পারে। পাবলিক টাইমস। খবরে এখন একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবরে, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। पब्लिक टाइम्स এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বহির্ভূত আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে प्रार्थना করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे
जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে মহিমুহু আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মনজ্ঞ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. Sriram Multi Developer, residential and commercial project available. Ondal near Airport, Kajora, Asansol. Flat available at Banachiti JK Pal Lane near NSHM College. Contact number 9832114696 and 8016999596. কার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। Raniganj Lions JDMC DAV Public School issuing of admission form for the academic session 2021-2022
for classes LKG to 8 shall commence from 9th November 2020 through online rljdmcdavps.raniganj.org. Interested parents may approach the school office for detailed information. Contact number 0341 448605, 8 am to 3 pm all working day. Mobile number 7585995956, 9051624545, 7501626622, 8 am to 2 pm all. AG Church School Raniganj is a branch school of AG Church School Asansol, affiliated to the Council of ISC Examination New Delhi. Registration forms are available for all classes from nursery to class 8 from 9 am to 12 noon from Monday to Friday. Please visit the school office with a birth certificate for all classes. Progressively, the school will be upgraded to class 12. Our school is co-ed with ICSE syllabus and equipped with trained faculty, smart board, computer lab, library and playground. Our address is Ramkumar Khaitan Building, Midnipur Road, Girjapara, Raniganj. You can call on 0341 2440 Our mobile number is 8768958880. You can email us at agcsraniganj16@gmail.com. रानीगंज एजी चर्च स्कूल आसनसोल एजी चर्च स्कूल की शाखा है जो ICSE परिषद नई दिल्ली से संबद्ध है। सभी कक्षाओं के प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म सुबह 9 बजे से 12 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल ऑफिस में उपलब्ध है। कृपया बर्थ सर्टिफिकेट के साथ स्कूल ऑफिस में संपर्क करें। हमारा स्कूल ICSE पाठ्यक्रम के साथ कोएड है और ट्रेन फैकल्टी, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और खेल के मैदान से सुसज्जित है। हमारा पता है रामकुमार खैतान बिल्डिंग, मिदनापुर रोड, गिरजापाड़ा, रानीगंज। রানীগঞ্জ এজি চার্চ স্কুল আসানসোল এজি চার্চ স্কুলের একটি শাখা যেটি ISC পরিষদ নিউ দিল্লির সাথে যুক্ত। সমস্ত শ্রেণীতে প্রবেশের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফর্ম সকাল 9টা থেকে বেলা 12টা সোমবার থেকে শুক্রবার অবধি স্কুল অফিসে পাওয়া যাবে। অনুরোধ করা হচ্ছে বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে স্কুল অফিসে যোগাযোগ করুন। আমাদের স্কুল ICSE পাঠ্যক্রমের সাথে কো-এডুকেশন এবং ট্রেন্ড ফ্যাকাল্টি, স্মার্ট বোর্ড, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি সহকারে খেলার ময়দানে সুসজ্জিত। আমাদের ঠিকানা হলো রামকুমার খায়তান বিল্ডিং, মেদিনীপুর রোড, গির্জাপাড়া, রানীগঞ্জ। ধসের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো কুলটির বরাকরের BCCL এর মুখ্য কার্যালয়ের সামনে মুসলিম পাড়া এলাকায়। তবে ঘটনার পর 24 ঘন্টা কেটে গেলেও BCCL কর্তৃপক্ষ একবারের জন্য ঘটনাস্থলে আসেনি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। বুধবার কুলটির বরাকরে ধসের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো। আস্ত একটি বাড়ি 10 ফুট ভূগর্ভে চলে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে কুলটি থানার অন্তর্গত বরাকরের বেগুনিয়া কুলিয়ারির BCCL মুখ্য কার্যালয় সংলগ্ন আরাডাঙ্গা মুসলিম পাড়া এলাকায়। शुरुआत हुआ, पानी भरते रहे सब कुछ। सुबह में लड़का वो सोया हुआ था, उसका माँ खिया के वो पानी रखने गया, देखा कि ऊपर से मट्टी गिर गया। जल्दी से उसको बोला उठा। उठने के बाद जल्दी से फिर गया मोबाइल लाने गया। हड़ाक से नीचे देखा नहीं, सारा सामान तो डूब गया। उसको मालूम नहीं, जानता कि चौकी है ऐसा। वो बस जब मोबाइल ने वो सर से नीचे घुस गया। घुसने के बाद आदमी जल्दी से दौड़ लगाया, बांस से उसको टाना है, निकाल के फिर हम लोग को थोड़ा जान हो गया। उसके बाद लड़का हो गया, हम लोग का सब हम लोग कुछ नहीं, धन चला गया, कोई मतलब नहीं। বৃহস্পতিবার এই ধসের ঘটনার প্রায় 24 ঘন্টা হতে চললেও BCCL এর কোনো কর্তৃপক্ষই এখনো ঘটনাস্থলে আসেনি বলেই অভিযোগ স্থানীয়দের। এলাকার এক স্থানীয় বলছেন, ধীরে ধীরে প্রায় সমস্ত এলাকাটাই বসতে শুরু করেছে। BCCL কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিলেও এখনো তারা ঘটনাস্থলে আসেনি। BCCL কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল বালি ভরাট করে সমস্ত এলাকা ঠিক করে দেওয়া হবে, ভরাট করে দেওয়া হবে, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু বৃহস্পতিবারের ঘটনার পর তারা একবারের জন্য ঘটনাস্থলে আসেনি বলেই তার অভিযোগ।
के घर, और अभी तक बीसीसीएल तरफ से कुछ ना बालू वालू का इंतजाम किया गया नहीं। अभी तक आए जल्दी उसको भरें, और उससे वो नहीं भरेंगे तो कभी भी ये घर गिरेंगे तो सबको ले भी देंगे, सब छोड़ रहा हल्का हल्का। ये घर भी बैठ रहा, बगल में बिल्डिंग है 3 तल्ला, वो भी बैठ गया पूरा, सब तरफ से दरार हो गया है और किसी टाइम भी इसको ले बैठ सकता है। अगल बगल भी क्रैक हो रहा, सब अगल बगल उधर भी क्रैक हो रहा, सब तरफ। हम तो जल्द से जल्द यही गुजारिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ हेल्प मिले और सबको यहाँ से लेकर वहाँ तक खाली करवाएं। आज तो कोई भी नहीं आया है, मगर इतना है कि एक दो आदमी आए थे जो बीसीसीएल तरफ से बोला गया कि बालू और पानी के इंतजाम करके आज उसको भरना है, मगर वो बोल के गया, मगर अभी तक वो लोग भी नहीं आया है। अभी हम लोग डर पे आतंक में, पूरा जो एरिया है पूरा सब आतंक और डर से सब अपने अपने दूसरे घर में जाके कल रात में शिफ्ट होके सुता है। मगर अभी तो कितने घर खाने पीने के भी सारा चीज तो चले गए, अंदर खाद के अंदर चले गए। अभी तो रोड पे हम लोग कहीं, हम लोग घर में जगह नहीं है रहने का। संतोष मंडलेर रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम आगामी 6 फरवरी से क्लीन आसनसोल वीक शुरू करेगा। 12 फरवरी तक नगर निगम के विभिन्न इलाकों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। क्लीन आसनसोल वीक को लेकर आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी और कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने बैठक की। आसनसोल नगर निगम द्वारा आगामी 9 फरवरी से क्लीन आसनसोल वीक की शुरुआत की जा रही है। इसे लेकर बृहस्पतिवार को आसनसोल नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी ने जरूरी बैठक की। इस बैठक में नगर निगम के कमिश्नर नितिन सिंघानिया समेत प्रशासक बोर्ड के तमाम सदस्य भी उपस्थित रहे और क्लीन आसनसोल को भी सफल बनाने को लेकर विस्तृत कार्य योजना तैयार की गयी। दरअसल क्लीन आसनसोल वीक आगामी 9 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक चलेगा और इस दौरान आसनसोल नगर निगम के तमाम इलाकों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। नगर निगम के कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने बताया कि क्लीन आसनसोल वीक के दौरान सभी महत्वपूर्ण सड़कों, ड्रेन आदि की सफाई की जाएगी। साथ ही महापुरुषों की मूर्तियों और सार्वजनिक शौचालय का रखरखाव का प्रबंध किया जाएगा। इतना ही नहीं, कूड़ा कचरा के प्रबंधन समेत साफ सफाई से जुड़े सभी मानकों का ख्याल रखा जाएगा। सर, कल जो मीटिंग हुई सर किस लेकर? हमारे 6 से लेकर 12 तारीख तक इस महीने के हम आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ओर से एक स्पेशल ड्राइव ले रहे हैं, क्लीन आसनसोल वीक। और इस पर्टिकुलर ड्राइव के तहत हम पूरे सप्ताह भर में जो भी बड़े बड़े हमारे काम होते हैं सफाई को रिलेटेड वो हम करेंगे। टू स्टार्ट विथ जितने भी हाई ड्रेन्स हैं उन पे एक स्पेशल फोकस दिया जाएगा साफ़ करने के लिए। रास्तों को धोकर साफ़ किया जाएगा, उसके साथ साथ एक स्पेशल क्लीनिंग की जाएगी। जितने भी हीप्स और डेब्रिस अगर कहीं जमा है तो उनको जो है क्लीन करने का एक स्पेशल ड्राइव लिया जा रहा है। जो गाछ बड़े बड़े हो गए हैं, पेड़ जो जिनकी प्रूनिंग की ज़रूरत है, तो हम जिला प्रशासन का हेल्प लेकर उनको प्रूनिंग करने का भी एक प्लान कर रहे हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत तरह के कार्यक्रम लिए गए हैं, जैसे कि हमारे जो भी आइलैंड्स होते हैं, जो भी स्टैचूज़ होते हैं, जो भी पार्क्स हैं या फिर कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं, उनके रख रखाव, रिपेयर अलॉन्ग विद स्पेशल क्लीनलीनेस ड्राइव का एक प्लान पूरे सप्ताह भर लिया जाएगा। तो हर दिन विभिन्न तरह के कामों में हमारी पूरी टीम रहेगी और 6 तारीख को इसका इनॉग्रल फंक्शन है और इसके तहत पूरा सप्ताह व्यापी बहुत अच्छा एक क्लीनलीनेस ड्राइव जो है प्रोग्राम लिया जाए। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরে চায় পে চর্চায় যোগ দিয়ে একের পর এক ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে তোপ দাগেন বিজেপির রাজ্য সহসভাপতি রাজু ব্যানার্জি। এদিন সিবিআই তদন্ত নিয়েও তৃণমূলকে কটাক্ষ করেন রাজুবাবু। বুধবার দুর্গাপুরের মায়াবাজার সংলগ্ন এলাকায় চায়ে পে চর্চায় যোগ দিয়েছিলেন বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি রাজু ব্যানার্জি। অনুষ্ঠান থেকে এদিন একের পর এক ইস্যুতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন রাজুবাবু। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, শিল্পাঞ্চলে তৃণমূলই কয়লা মাফিয়া, লোহা মাফিয়া তৈরি করছে, বিজেপি ক্ষমতায় এলে ডাক্তার তৈরি করবে। কে প্রশ্ন তুলছে আমি জানি না, সিবিআইকে আমরা চালাইও না। সিবিআই যাতে এই বিশেষ করে এই অঞ্চল আর এই অঞ্চলের মানুষ দেখুন, এই কয়লা বালি, এই আয়রন ওর, এর জন্য কত কোল খালি হয়ে গেছে। মানুষ হিংসায় দীর্ঘদিন ধরে এখানকার এলাকার মানুষ খালি হিংসা দেখে আসছে। সিবিআই যদি এখানে সেই হিংসা মুক্ত করার জন্য মাফিয়া গুন্ডা মস্তানদের যদি ধরে, বিশেষ করে তৃণমূলের নেতাদের ভয় পাচ্ছে কেন?
নিশ্চয়ই কোথাও যোগসাযোগ আছে। বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার কর্মসূচি নিয়ে তিনি বলেন, দেখুন, পরিবর্তন যাত্রা আমরা করছি বাংলায় প্রকৃত পরিবর্তন আনার জন্য, আর আমরা শুধুমাত্র উদ্যোক্তা। এই যাত্রা তো সাধারণ মানুষের যাত্রা, আর সেই সাধারণ মানুষ এই যাত্রাকে সফল করে দেখিয়ে দেবে। এছাড়াও রাজ্যে স্বাস্থ্যসাথী হাসপাতালে কার্যকারী করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে রীতিমতো হুমকি সুরে হাসপাতালগুলিকে বার্তা দিতে হয় বলেও তিনি অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, মোদীর আয়ুষ্মান ভারত কার্ড সারা ভারতবর্ষ জুড়ে চলছে, ক্ষমতায় এলে রাজ্যেও বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে আয়ুষ্মান कार्ड। साधन नुजेर रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स, दुर्गापुर। आसनसोल में कैंसर दिवस के उपलक्ष्य पर मरवाड़ी युवा मंच एवं मरवाड़ी महिला सम्मेलन की आसनसोल शाखा द्वारा संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 25 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। गुरुवार को आसनसोल के महावीर स्थान मंदिर परिसर में मरवाड़ी युवा मंच एवं मरवाड़ी महिला सम्मेलन की आसनसोल शाखा के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह रक्तदान शिविर का आयोजन विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य पर किया गया। रक्तदान शिविर में दोनों ही संस्था के सदस्यों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस शिविर में 25 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। स्वेच्छा से रक्तदान करने वाले लोगों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया। साथ ही साथ स्वेच्छा से रक्तदान करने वाले दाताओं की प्रशंसा भी की गई। इस अवसर पर आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल ने कहा कि आसनसोल मरवाड़ी युवा मंच शाखा पूरे वर्ष ही सामाजिक कार्य में आगे रहते हैं। आसनसोल मारवाड़ी युवा मंच शाखा पूरे वर्ष सामाजिक कार्यों में लोग आगे रहते हैं। यहाँ पर गरीबों को भोजन करवाना, आगे रहना रहते हैं। मैंने कुछ दिन आगे मधुर डुंगरेवाली से बात भी की थी कि हम लोग चाहते हैं कि पश्चिम बंग जो मारवाड़ी सम्मेलन शाखा हमारी है, आसनसोल शाखा का मैं अध्यक्ष हूँ, इस कोविड-19 में जितनी भी शाखाएं हैं और महिला शाखाएं हैं, मैं चाहता हूँ इस अंचल की सभी शाखाएं क्या क्या वर्क आपने किया, अगर वो आप लोग हम लोगों को बता दें तो हम अपनी शाखा की तरफ से प्रोग्राम आयोजन करेंगे जिनके सबको उत्साहित करेंगे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখন খবরের সময় আবার একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবরে, সঙ্গে থাকুন। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। জামুরিয়ার লাইকাপুর গ্রামে পাকা রাস্তার উদ্বোধন করলেন প্রশাসক বোর্ডের সদস্য অভিজিৎ ঘটক। ওই রাস্তা নির্মাণের জন্য 43 লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছে জেলা পরিষদ। জামুরিয়ার লাইকাপুর গ্রামে একটি রাস্তার উদ্বোধন হয়ে গেল। লাইকাপুর মোড় থেকে ছোলাডাঙ্গা পর্যন্ত রাস্তার ফিতে কেটে নারকোল ফাটিয়ে উদ্বোধন করেন আসানসোল পুর নিগমের প্রশাসক বোর্ডের সদস্য অভিজিৎ ঘটক। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ তাপস চক্রবর্তী, ছিলেন মদনতোর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সজল মণ্ডল, কাজল মাঝি, তৃপ্তি ব্যানার্জি, পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি রেণুকা বাউরি প্রমুখরা।
অনুষ্ঠানটির পরিচালনা করেন তপন ব্যানার্জিরা। জেলা পরিষদ থেকে এই রাস্তা নির্মাণের জন্য 43 লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে বলে জানালেন এদিন অভিজিৎ বাবু। এখানে প্রায় অনেক আদিবাসী মানুষ থাকে, যাদের বহুদিনের একটা চাহিদা ছিল যে তাদের গ্রাম থেকে লাইকাপুর পর্যন্ত যে রাস্তা, সেরকম কোনো রাস্তা সেভাবে ছিল না। কাঁচা রাস্তা ছিল, এবড়ো খেবড়ো রাস্তা ছিল, এবং তারা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে পাড়াই সমাধান যে প্রকল্প, সেই পাড়াই সমাধান প্রকল্পের মাধ্যমে তারা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দ্বারস্থ হয়েছিলেন যে এই রাস্তাটা তৈরি করে দেওয়ার জন্য। এবং আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে আজকে 43 লক্ষ টাকার মতো খরচা করে এই রাস্তা তৈরি হচ্ছে। এই অঞ্চলে আদিবাসী মানুষদের যাতে যাওয়া আসার সুবিধা হয়, সেই কারণেই আজকে পশ্চিমবাংলার যে উন্নয়ন হচ্ছে, সেই উন্নয়নে আজকে ছোলাডাঙ্গার এই আদিবাসী গ্রামের মানুষের যে চাহিদা, সেই চাহিদা আজকে পূরণ হচ্ছে। তারকনাথ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, জামুরিয়া। বৃহস্পতিবার জামুরিয়ার বোরিংডাঙ্গা শ্মশানে নবনির্মিত তারা মায়ের মন্দিরের উদ্বোধন করলেন আসানসোল পুর নিগমের পুর প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। এই উপলক্ষে এদিন দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হয় কম্বল। জামুরিয়া বোরিংডাঙ্গা শ্মশানের মুক্তিধামে নবনির্মিত তারা মায়ের মন্দিরের উদ্বোধন হয়ে গেল। উদ্বোধন করলেন আসানসোল পুর নিগমের প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পুর নিগমের প্রশাসক বোর্ডের সদস্য অভিজিৎ ঘটক, পূর্ণশশী রায়, প্রাক্তন কাউন্সিলর রাখি কর্মকার, জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ তাপস চক্রবর্তীরা। এদিন স্বাগত বক্তব্য রাখেন মুক্তিধামের কর্ণধার পূর্ণশশী রায়। আজকের যার মূর্তি আমরা স্থাপন করছি, শ্রী শ্রী তারা মায়ের, সে মাকে শ্রদ্ধা এবং প্রণাম জানাই, এবং যার হাত দিয়ে আজকে আমরা এই মূর্তি স্থাপনের প্রথম পদক্ষেপ মন্দিরটি উদ্বোধন করলেন আমাদের অতি প্রিয়, সকলের প্রিয়। তার অনেক পদ পদবি আছে, ডেপুটি মেয়র ছিলেন, চেয়ারম্যান ছিলেন এর বোর্ডের আগে, বর্তমানে প্রশাসক আসানসোল পৌর নিগম মাননীয় অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। অনুষ্ঠানটির পরিচালনা করেন প্রতিভা নাথ রায়। মঞ্চে দিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমরনাথ বাবু বলেন, ধর্মাভাব আছে, মানুষ সেই ধর্মাভাবের মধ্যেখান দিয়ে ঠিক করে নিয়েছে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ। যে মানুষটা খারাপ কাজ করে সে যখন পানিশমেন্ট পায় তখন সে চিন্তা করে আমি এটা ভুল করেছি। ভুল না করলে সংশোধন করতে পারে না কেউ। যা করবেন ঠাকুরই করাবেন। ঠাকুর যদি মনে করে যে না এটা আমাদের দিয়ে করানো উচিত, তাহলেই আমরা করতে পারবো, আর এটা আমাদের দিয়ে করানো উচিত না, তাহলে করানো যাবে না। এতগুলো মানুষ আপনারা রয়েছেন, আপনাদের কাছে করজোরে আমাদের অনুরোধ, আমরা চাই উন্নয়ন, আমরা চাই জামুরিয়া এগিয়ে যাক, আসানসোল পৌর নিগম এগিয়ে যাক। এদিন অনুষ্ঠানের মধ্যে এলাকার দুস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। এরপরে বরণ করে নেব আরেক সদস্য। তারকনাথ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, জামুরিয়া। খবর শেষ করার আগে এখন হেডলাইন্স ফিরে দেখবো আরো একবার। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। দুর্গাপুরের একটি প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নিয়ে তদন্ত শুরু করল সিবিআই। হাসপাতালের 4 জন পার্টনার এবং হাসপাতালে তাদের ইনভেস্টমেন্ট সংক্রান্ত নানান তথ্য খতিয়ে দেখা শুরু করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী ওই দল। রানীগঞ্জের আনন্দলোক হাসপাতালে এক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা। মৃতের পরিজনরা চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলে ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হয়। মৃত রোগী রানীগঞ্জের বল্লভপুরের বাসিন্দা, পেশায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বলে জানা গিয়েছে।
দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেড কারখানার ভিতরে জমায়েত হওয়া প্রায় 30 জনের দুষ্কৃতী দলের সঙ্গে কারখানার নিরাপত্তা রক্ষীদের ধস্তাধস্তি একজনকে ধরা গেলেও বাকিরা অধরা। ধৃতকে তুলে দেওয়া হয়েছে পুলিশের হাতে। অবৈধ কয়লা কাণ্ডে এবার আংশিক জয় পেল সিবিআই। রেলের জায়গার বাইরে সিবিআইকে তল্লাশি করতে হলে নিতে হবে রাজ্যের অনুমতি, যদিও সেই অনুমতি দানে রাজ্যের কোনো বাধা নেই। বুধবার এমনটাই জানান হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য। ধসের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো বিসিএল এর উল্টি পড়াকর এলাকায়। বিসিএল এর মুখ্য কার্যালয়ের সামনে মুসলিম পাড়া এলাকায় একটি বাড়ি সম্পূর্ণরূপে ধসে যায়। কর্তৃপক্ষ একবারের জন্য ঘটনাস্থলে আসেনি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। আসানসোল পুর নিগমের তরফে ক্লিন আসানসোল উইক চালু করা হলো। ক্লিন আসানসোল উইক কর্মসূচি নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করলেন প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, কমিশনার নিতিন সিংহানিয়া। দুর্গাপুরে চায় পে চর্চায় যোগ দিয়ে একের পর এক ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে তোপ দাগলেন বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়। আসানসোল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে সিবিআই তদন্ত নিয়েও রাজ্যকে কটাক্ষ রাজু ব্যানার্জি। আসানসোলে বিশ্ব ক্যান্সার দিবস উপলক্ষে মারোয়ারি যুব মঞ্চ এবং মারোয়ারি মহিলা সম্মেলন আসানসোল শাখার তরফে যৌথভাবে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত করল। শিবিরে 25 ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়। জামুরিয়ার লাইকাপুর গ্রামে দীর্ঘ পাকা রাস্তার উদ্বোধন করলেন প্রশাসক বোর্ডের সদস্য অভিজিৎ ঘটক। রাস্তা নির্মাণের জন্য 43 লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছে জেলা পরিষদ। জামুরিয়ার বোরিংডাঙ্গা শ্মশানে নবনির্মিত তারা মায়ের মন্দিরের উদ্বোধন করলেন পুর প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হলো কম্বল। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।